मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। इस बयान इस अल्लाह के रसूल के हुस्न को एक बनु खुदा की खातून है आतिका, लेकिन उम्मे माबद के नाम से शोहरत है। वो किस अंदाज में बयान करती है हुस्न मुस्तफा को, मेरे आका का हुस्न क्या है। ये थोड़ा शेर आया तो मैं इसकी तशरीह कर रहा हूँ, फिर आगे इंशाअल्लाह सीरत के ताल्लुक से कुछ जुमले आपके सामने बयान करेंगे। सीरत पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू होनी है। ये हुस्न मुस्तफा क्या है आप सुन लें। इस बीबी का नाम क्या है, इसको उम्मे माबद के नाम से शोहरत है। हिजरत की वक्त में सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा के साथ हैं। आप इसके मकान के बराबर से, इसकी झोंपड़ी के बराबर से मेरे रसूल और सिद्दीक़ अकबर गुजर रहे हैं। मेरे आका ने कहा, सिद्दीक़ अकबर मुझे प्यास लगी है, मुझे हाजत है पानी की, आप इस घर के अंदर जाके पूछ लें कि पानी मिलेगा क्या। सिद्दीक़ अकबर अंदर तशरीफ ले गए, जाकर के उम्मे माबद से कहा, हम दूर से आए हैं, मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, हमें प्यास लगी है, क्या आपके यहाँ पानी मिल जाएगा। औरत कहने लगी, नहीं हमारे यहाँ पानी नहीं है, अगर होता तो हम शौक से पिलाते, खाना होता खिलाते, मगर गुर्बत इतनी है, न पानी हमारे पास है न खाना हमारे पास है। इतने में सिद्दीक़ अकबर भी अंदर, यानी मेरे आका भी अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस घर में पानी भी नहीं है, इस घर में खाना भी नहीं है। और वाकई वो सच बोल रही थी, झूठ नहीं था। मगर एक बात तो बताओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी किसी से पूछवाने की क्या जरूरत थी। जिसकी उंगलियों से चश्मे निकलते हो, क्या वो पानी नहीं पी सकता। मगर इसमें कोई ना कोई वजह थी, किस्मत का सितारा चमकने वाला था उम्मे माबद का। मेरे आका तशरीफ लाए, सिद्दीक़ अकबर ने रुदास सुनाई, कमली वाले की निगाह एक तरफ गई तो एक कोने में एक कमजोर पतली दुबली बकरी बंधी हुई थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर से कि इससे पूछ लो, अगर इजाजत दे तो हम तुम इस बकरी का दूध इस बकरी को दूल्हे, अगर इजाजत दे तो। सिद्दीक़ अकबर ने औरत से कहा, अच्छा चलो पानी तुम्हारे घर में नहीं है, खाना तुम्हारे घर में नहीं है, मगर ये जो बकरी बन रही है कमजोर लागर तुम्हारे घर के कोने में खड़ी है, अगर तुम कहो तो हम इसे दूल्हे। तो मुस्कुराकर उस औरत ने कहा, तुम्हारी नजर काम करती है क्या इसके ऐन में दूध है। ये कमजोर है, लागर है, कई साल से ठंड है, इस चलने की ताकत नहीं। अगर चलती तो और बकरियों के साथ चरने चरागाह में जाती, और बकरियों के साथ जो जंगल चरने गई हैं उनके साथ जाती। ये इतनी लागर और कमजोर है। सिद्दीक़ अकबर ने फिर दोबारा पूछा, अगर तुम इजाजत दो तो वो कहने लगी, अगर आप इसका दूध निकाल लें या ये दूध दे दे तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है, लिहाजा इजाजत है, दूध दूलो। देखें यहाँ से मेरे नबी का मौजज़ा कितना नुमाया है। सिद्दीक़ अकबर को इजाजत मिली, कहा अल्लाह के रसूल ये कहती है कि दूध दूलो। मेरे रसूल ने सिद्दीक़ से फरमाया, इससे कहो जो सबसे बड़ा बर्तन है घर में से वो। ये मेरे मुस्तफा की शान है। ठंड बकरी है, लागर है, कमजोर है। मुस्तफा ने कहा बड़ा बर्तन मंगवाओ। सिद्दीक़ अकबर बड़ा बर्तन लाए। अल्लाह के रसूल ने उस लागर कमजोर बकरी की पुश्त पर अपना दस्ते नबुव्वत रखा, दस्ते फैज़ रखा, दस्ते करम रखा। तारीख कयामत तक गवाह रहेगी। बकरी ने टांगे चौड़ी कर दी, खीरी में दूध उतर। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, हाथ जी समेत उठा गनी कर दिया, हाथ जी समेत उठा गनी कर दिया, हाथ जी समेत उठा गनी कर दिया, हाँ गनी कर दिया। और मौजे बहरे सखाबत पे लाखों सलाम, मौजे बहरे सखाबत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सरकारे मदीना ने हाथ रखा, खीरी में दूध आ गया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, सिद्दीक़ अकबर दूध दूलो। सिद्दीक़ अकबर नीचे बैठे, वो सारा बर्तन भर गया। कहा उम्मे माबद और बर्तन लाओ, वो बर्तन भर गया, घर के सारे बर्तन भर गए। ये बात आप हिसाब लगाएं, वो दूध बकरी का तो था मगर फैज़ मुस्तफा का था, वो बकरी का कमाल नहीं, मेरे नबी के हाथ का कमाल था। आप कहोगे मौलाना ये कैसे हो सकता है, एक ठंड बकरी हो, कमजोर बूढ़ी बकरी हो और वो इतना दूध दे
مسلمان بنانا شروع کیا, کلمہ پڑھانا شروع کیا, گلی گلی گئے, کوچا کوچا گئے, دیار دیار گئے, آپ نے دعوت اسلام دی, لوگوں کو مصطفیٰ کی طرف متوجہ کیا. آپ دعوت دین دے رہے تھے, ایک راستے میں نکلے جا رہے, انہوں نے دیکھا کوئی صاحب پیتل کی گائے کی پوجا کر رہے ہیں. گائے کی گائے, پیتل کی گائے پوجا پاٹ چل رہی ہے. غریب نواز نے کہا ایک بات بتاؤ بھائی, اس کو چومنے والوں, اس کو چاٹنے والوں, اس کے آگے شیش جھکانے والوں, بتاؤ تمہاری گائے کتنا دودھ دیتی ہے؟ انہوں نے اوپر دیکھا اور کہا کمال آدمی ہے کہ پیتل کی گائے کہیں دودھ دیتی ہوگی, یہ بھلا کیسے دودھ دیتی ہے؟ تو کہا میرے خواجہ نے عقل کا کتنا بڑا ٹور ہے, ایک بات تو بتا, گائے کا کام دودھ دینا ہوتا ہے, بھینس کا کام دودھ دینا ہوتا ہے. اگر گائے بھینس دودھ نہ دے تو کوئی پالنے کے لیے تیار نہیں. کوئی ٹھنڈ پالتا ہے کیا؟ کوئی نہیں پالتا. دودھ دے گی تو چارہ کھلائے گا, دودھ دے گی تو سانی بھی کرے گا, اسے کھل پانی بھی کھلائے گا, آؤ تواجے بھی کھلائے گا, اسے تیل مٹھائی بھی کھلائے گا, اس لیے کہ دودھ نکل رہا ہے, گھر کا کاروبار بڑھ رہا ہے. ٹھنڈ کو کوئی کھلانے تیار نہیں, کوئی پالنے تیار نہیں. یہ بتا جب یہ دودھ ہی نہیں دے سکتی تو پھر کیا مانگ رہا ہے اس سے, کس چیز کا متلاشی ہے, کس چیز کو طلب کر رہا ہے؟ اللہ اللہ. کہا کہ کیا کروں, میں تو اسی کی پوجا کرتا ہوں. غریب نواز نے ارشاد فرمایا بتا اگر یہ دودھ دینے لگے تو کیسا رہے گا؟ پھر بولا میاں پھر تو چمتکار ہو جائے گا. کہا جب چمتکار ہو جائے گا تو پھر انتظار کس بات کا, جب گھر میں سے بڑا برتن لے کر کے آ. اللہ اللہ میں یہاں پہ پوزیشن کو صاف کر دوں تاکہ ذہن بیدار ہو جائے کہ جب ولی کا مقام یہ ہے تو مقام مصطفیٰ کیا ہوگا. اللہ اللہ. وہ گائے وہ پیتل کی تھی, اللہ اللہ. وہ پیتل کی گائے کے پیتل کے تھن تھے, وہ بالٹا لے کر کے آیا, گائے کے نیچے بیٹھا, دستے ولایت میرے غریب نواز نے گائے کی پشت پر رکھا, گائے کی گائے پیتل کی گائے کی پشت پر رکھا, زبان ہلا دی, دستے ولایت رکھا, زبان ولایت ہل گئی. کہا گائے غریب نواز کا حکم ہے دودھ دینا شروع کر دے. اللہ اللہ. اتنا کہنا تھا کہ پیتل کے تھنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا. وہ دوتا جا رہا تھا مگر دوتے دوتے اس کی نیت خراب ہو گئی اور کہنے لگا میاں میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا کہ یہ دودھ نہیں دیتی ہے, یہ تو بڑی خاندانی گائے ہے, اس کی ماں نے تو اس سے بھی زیادہ دودھ دیا, یہ تو کئی بیات ہمارے گھر بھی آ گئی. کتنا بڑا بے ایمان تھا, دودھ پا کر کے لپٹ گیا, پھسل گیا. کہنے لگا اس نے سوچا دماغ پہ زور دے کر کے آج سے پہلے میں نے کبھی اسے کیا پتا یہ پہلے سے دیتی ہو, کیا پتا پہلے سے دودھ بھرا ہوا ہو. تو اس کی نیت خراب ہو گئی. غریب نواز نے ہاتھ ہٹا دیا, دودھ کا نکلنا بند ہو گیا. وہ کہنے لگا میاں تمہارے ہاتھ سے کوئی دودھ آتا ہے کیا؟ ہاتھ ہٹاتے ہو بند ہو جاتا ہے, لگاتے ہو نکلنا شروع ہو جاتا ہے. غریب نواز نے ارشاد فرمایا یہ میرا کمال نہیں, میرے مصطفیٰ کے دیے ہوئے فیض کا کمال. میرے آقا نے جو سینے سے لگا لیا, میرے آقا نے جو اپنا بنا لیا, میرے آقا نے جو اپنی رحمت کا سایہ میرے سر پر کر دیا, یہ اسی کا کمال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کیا ہوا, اس کا بھی جو ہے دل پسیج گیا. کہنے لگا غریب نواز میں تمہیں مان گیا, دیر کرنے کی ضرورت نہیں, کلمہ پڑھائیے اپنا بنائیے. پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بات اس لیے بتائی گئی بھائیوں کہ جب خواجہ کا خواجہ شاہ خواجہ خواجگان شاہ ہندوستان انڈیا کا بادشاہ سلطان الہند میرا غریب نواز پیتل کی گائے سے دودھ دلا سکتا ہے تو پھر معبد کی سوکھی ہوئی بکری سے مصطفیٰ بھی دودھ نکلوا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. اور ایک محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. تو صدیق اکبر دوتے چلے جا رہے ہیں, سرکار مدینہ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. معبد بھی مسکرانے لگی, اس کا بچہ مسکرانے لگا. سرکار نے دودھ پیا, دعائیں دی. صدیق اکبر کا ساتھ ہے, میرے آقا تشریف لے گئے. اب شام کو اس کا شوہر آتا ہے بکریاں چلا کر,
बकरियां चरा करके आता है, उसने देखा कच्ची कुली पर नूर बरस रहा है, कच्ची कुली पर रहमत बरस रही है। ए उजाले ही उजाले हैं, और क्यों उजाले ना हो, जहां मुस्तफा ने कदम रख दिया रोशनी हो गई, जहां मेरे आका आ गए उजाले हो गए। तभी तो कहा उनकी महकने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के, उनकी महकने दिल के अरे गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं। और जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, और रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं। अबू माबद शाम को आता है, उसने नूर बरसते हुए देखा, घर में कदम रखा और कहने लगा ऐसा लगता है कि आज कोई खास मेहमान आया है। ये रसूल की आमद है, खुदा की कसम। जिस घर में नबी कदम रख दे, आने वाला भी पहचान जाए कोई रहमत वाला कोई बरकत वाला गुजर के गया है। हालांकि उम्मे माबत ने अभी तज़किरा नहीं किया है, बताया नहीं है, शोहर खुद पूछ रहा है लगता है कोई खास मेहमान आया है। मुस्कुरा करके जवाब दिया बीबी ने, हाँ मेहमान आया है। कहा कौन मेहमान, कितना हसीन, कितना खूबसूरत। तो नाम तो पूछा नहीं था उम्मे माबत ने कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपने तौर पर मेरे नबी का नाम रख लिया था मुबारक, मुबारक रख लिया था अपने तौर पर, अपने ज़हनी तौर पर। पूछा नहीं था तुम्हारा नाम क्या है। मेरे आका तो दूध पी के दुआएं दे के चले गए थे, इसने नाम मुबारक रख लिया था। कह रही थी कि हाँ एक मुबारक आया था जिसके कदम इतने सोने हैं, जिसका हुस्न इतना अच्छा था, जिसका यानी कि जिसका सहन इतना अच्छा था, जिसका कल्चर बड़ा प्यारा था। तो बच्चा उधर से कहता है अम्मी जान सारी बातें बता दी, ये भी तो बताओ कि बकरी पे हाथ है। दोनों माँ बेटे मेरे आका की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो शोहर कह रहा कम से कम बता तो दो कि वो कितना बड़ा हसीन था। तो बहुत बड़ी बात कही थी उम्मे माबत ने, अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा था मेरे शोहर में क्या बताऊं कि वो कितना सोना था, क्या बताऊं कितना हैंडसम था, क्या बताऊं कितना हसीन था। उन्होंने कहा वो इतना हसीन था कि मैंने दूर से देखा था तब भी हसीन लगता था, करीब से देखा था तब भी हसीन। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कोई बात नहीं हुई साहब कि दूर से देखा तब भी हसीन, करीब से देखा तब भी हसीन। ये बात मैंने बहुत बड़ी कह दी है। कुछ लोग दूर से अच्छे लगते हैं और जब करीब चेहरा हो जाता है तो फिर इतने अच्छे नहीं लगते जितने दूर से लगते हैं। फिर दाग जाहिर हो जाते हैं, मुकुचे रुखसार बातें हो जाते हैं, तो हुस्न ज़ाले हो जाता है। हुस्न तमाम वो होता है जो दूर से भी अच्छा होता है, करीब से भी अच्छा। अच्छा उम्मे माबत सूरत को बयान करते करते सीरत भी बयान कर गई। सूरत ही बयान नहीं की, जरा अकल से सोचेंगे तो बात समझ में आएगी। सीरत भी बयान कर गई। आप कहोगे सीरत क्या है, तो सीरत ये है कुछ लोग दूर से अच्छे होते हैं, देखने में सोने लगते हैं, बोलने में अच्छे लगते हैं, दूर से अच्छे लगते हैं, और जब कारोबार करके देखते हैं, जब रिश्तेदार बना के देखते हैं, जब किसी तिजारत में शामिल करते हैं, जब कुर्बत हो जाती है तब पता चलता है यार बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा बुरा निकला। है कि नहीं यार, हम तो धोखा ही खा गए। कपड़े बड़े अच्छा पहनता था, खाने भी अच्छा खिलाता था, रहन सहन भी अच्छा लगता था, कल्चर भी अच्छा लगता था। अब पता चला है जब रिश्तेदार बना है तो कितना बड़ा बदतमीज है। तो उम्मे माबत ने मेरे नबी की सूरत के साथ सीरत भी बयान की थी कि नबी दूर से भी अच्छा है, नबी करीब से भी अच्छा है, कुर्बत करो तब भी अच्छा है, मोहब्बत करो तब भी अच्छा है, प्यार करो तब भी अच्छा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, दूर वालों ने भी नबी को अच्छा बताया था, करीब वालों ने भी अच्छा बताया था। करीब से किसने देखा था? हजरत जिब्रील। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
سے دیکھنے والا عاشق بھی ہے، دور سے دیکھنے والا عاشق بھی ہے۔ قریب سے سب سے زیادہ کس نے دیکھا؟ حضرت جبریل نے دیکھا۔ اگر تم صدیق اکبر سے کہو گے اپنے دور کی بتائیں گے، فاروق اعظم سے کہو گے اپنے دور کی بتائیں گے، مولا علی سے کہو گے حاضر وقت کی بتائیں گے۔ جبریل وہ نام ہے، عزت خدا کی قسم، جب سے آدم کو خدا نے بنایا ہے تمام پیغمبروں کے پاس آنا جانا اگر رہا ہے تو جبریل کا رہا ہے۔ ساری دنیا کو دیکھا ہے تو جبریل نے دیکھا ہے۔ جس نے ساری دنیا کو دیکھا ہے وہی تو بتائے گا کہ دنیا میں نرالا کون ہے، دنیا میں سونا کون ہے، دنیا میں بیوٹیفل کون ہے، دنیا میں ہینڈسم کون ہے، دنیا میں اسمارٹ کون ہے، دنیا میں خوبصورت کون ہے۔ کسی سے مت پوچھو، جبریل سے جا کے پوچھ لو۔ دامن تائید سدرہ ہاتھ میں لے کر جبریل تم نے دنیا کو دیکھا ہے، سب سے اچھا کسے دیکھا ہے؟ تو جبریل کی زبان اعلیٰ حضرت بولیں گے کہ یہی ویل سدرہ والے